नस्तईन। सबसे पहले तो हम बारगाह एज़दी में सर नियाज़ खम करते हुए उस ज़ात बारी के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हम सब को ये ज़र्रीन मौका इनायत फरमाया कि जामियातुस सालिहात नामी इस इदारे के इहाते में हम सब तशरीफ़ फरमा हैं। और जैसा कि मालूम हुआ और कमो बेश 2:30 बजे से लेकर मगरिब तक बच्चों के प्रोग्राम को देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ें कान में आती रहीं, पहुंचने का इत्तेफाक नहीं हुआ। माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह बच्चों के ज़बान व बयान और उसके अंदाज से महसूस हुआ कि वाकई ये इदारा जिस गरज़ के लिए कायम हुआ, माशाअल्लाह अपने उस मकसद में, मकसद जलील में ये इदारा कामयाब है। और सिर्फ ये इदारा ही नहीं बल्कि ये इदारा इस एतबार से भी मिसाली बन गया कि इस इदारे ने और दीगर इदारों को अपने इस इहाते में जमा करके और उसके दरमियान मुसाबक़ात का प्रोग्राम हुआ, और होना भी चाहिए। माशाअल्लाह मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे बहुत ही मुखलिस, बड़े प्यारे और न्यारे दोस्तों में हैं, और हम लोग हम वतन हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कहीं दूर दराज से आया हुआ आपके दरमियान कोई मेहमान नहीं, बल्कि आप ही की तरह से आपके वतन का, आपके गांव का रिवाही मेरा घर है। इस एतबार से हम भी आप ही के जमात के एक फ़र्द हैं। हम भी आप ही की तरह अपने इन मेहमानाने गिरामी कद्र के मेज़बान हैं। बस मेहमानों के लिए रास्ता हमवार हो, उसी के लिए फ़ज़ा साजगार बन जाए और ऐसा माहौल बन जाए कि हम अपने मेहमानों को सुनने के काबिल हो जाएं। इसी के लिए हम जैसों को आप हजरात के सामने पेश कर दिया गया है, ताकि लोग भी धीरे धीरे जुट जाएं और पंडाल खचाखच भर जाए, और फिर माहौल ऐसा बन जाए कि हम अपने मेहमानों को पूरी दिलजमी और दिलचस्पी के साथ सुन सकें। माशाअल्लाह इस इदारे के क़याम के रोज़े अव्वल से मोहतरम मेरे दोस्त मुझको आवाज़ देते रहे, और मैं गाहे बगाहे आता भी रहा। अगर बर वक्त में रहा तो ज़रूर आया। मैं वैसे क़याम और बूदोबाश के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, मदरसे ही की लाइन से पूर्णिया में मैं रहता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि चूँकि ये हमारे इलाक़े का, हमारे वतन का, हमारे मकाम पर ये इदारा है, ये जलसा है, इसलिए हमारी शिरकत हो और सामने की हैसियत से हो, हम अपने मेहमानों का इकराम करने वाले बन जाएं। इसी नाहिये से आए, बतौरे मोहब्बत के इन्होंने हमें पेश कर दिया है। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी सरजमीन पर, आपके मोहल्ले और गाँव में ये नामी जामियातुस सालिहात इदारा कायम हुआ, और यह 10 साल पहले कायम हुआ। 10 साल पहले हम अगर नज़र उठा करके देखें, हमें याद है कि शायद पहला जलसा था जब मैं आया था, और मैंने बहुत ही खुलूस दिल से, दिल के निहा खाने से हमने ये दुआएं दी थी, मुबारकबाद दी थी भाई मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब को कि उन्होंने ये बहुत बड़ा बेड़ा उठाया, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि लड़कों के मदरसे तो इस इलाके में आज भी बहतेरे हैं और ये कायम हो रहे और होते रहेंगे, लेकिन लड़कियों के मदरसे कायम होने चाहिए। और इस बात की ज़रूरत है क्योंकि लड़का इंसानी आबादी का सिर्फ निस्फ हिस्सा है, और उसके बिलमुकाबिल लड़कियां भी इंसानी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। लिहाजा लड़कों के लिए, मर्दों के लिए जो मुराआत, जो हुकूक और जो सहूलियात उनको हासिल होती हैं दुनियावी एतबार से, उसी एतबार से लड़कियां भी मुस्तहिक़ हैं इस बात की कि तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से उनको भी ये मराकिज़ हासिल हो और ये दरसगाहें हासिल हो। भाई रशीद अहमद साहब ने ये कारनामा अंजाम दे करके ये काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया है। लायक़ सतबार, काबिल सताइश कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। हमारी दुआएं और हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा क़याम के रोज़े अव्वल से तरक्की पजीर है। गुज़िश्ता 2-4 सालों में झोंपड़े थे,
बांस और क्या कहते हैं कि बांस और टाट के क्या कहते हैं मदरसे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी अंदाज में और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में तालीमी एतबार से भी तामीरी एतबार से भी इदारा तरक्की करता जा रहा है। ये हर एतबार से काबिल तारीफ़ है। हम सब दुआगो हों कि अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को इस पूरे इलाके के लिए बल्कि सीमांचल के लिए एक क्या कहते हैं मेयारी इदारा कायम करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। और हर एतबार से ये लड़कियों के लिए, इंसानों की निस्फ आबादी के लिए ये मीनार नूर साबित हो। भाइयों, हम और आप जैसा कि जान रहे हैं और देख रहे हैं कि बैनर के ऊपर उन्वान बाज़ाब्ता दे दिया गया है कि अज़मत कुरान की निस्बत पर यह जलसा मुनक़िद किया गया। अज़मत कुरान ये तो एक बर्निंग टॉपिक है ही, इसी के साथ साथ गुज़िश्ता 2-4 महीनों से मुल्की पैमाने पर ख़ास मकाम फारबिसगंज या इसका हल्का नहीं, सिर्फ बिहार और सीमांचल का यह खित्ता नहीं, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि हमें कहने की इजाज़त दीजिए पूरे मुल्क के गोशे गोशे में इस वक्त अज़मत कुरान के साथ साथ 2 और ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मकामी तौर पर हो, इलाकाई तौर पर हो, सूबाई सतह पर हो, मुल्की पैमाने पर हो, हमारे तमाम बड़े अकाबिरीन, चाहे वो इदारों के जिम्मेदार हों या मकामी तौर पर जलसों के नुज़मा हजरात के एतबार से हों या इसी तरह से जमइयतों के जिम्मेदारान हों। अभी जैसा कि हमने और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बल्कि शिरकत भी की होगी, 15 सितंबर को इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम सूबाई पैमाने का नुमाइंदा इजलास पटने में हुआ और उसका एक ही उन्वान था तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद अभी एक हफ्ता पहले फिर उसी मकाम पर सूबाई सतह पर पूरे बिहार का सूबाई नुमाइंदा इजलास जमीयत उलमा के बैनर तले और उसकी निगरानी सरपरस्ती में अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की सदारत में पूरे सूबे का नुमाइंदा इजलास इसी उन्वान के तहत हुआ। अज़मत कुरान हो या तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, इसी तरह से नामूस रसालत, गुज़श्ता साल, 1.5 साल, 2 साल से ये 2-3 उन्वाना। अज़मत कुरान तो साल, 1.5 साल हो गए। एक सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम, कुरान का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, वो जो हमारे आस्तीन का सांप निकला, वसीम रिज़वी मनहूस ने ये अज़मत कुरान के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक तआला ने उसको ईमान से, आमाल से महरूम किया। और अब तो वो तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन मालुहु मा कसब जैसा अंजाम उसका बस होने ही वाला है। बल्कि बहुत सी रिवायतें ऐसी आ रही हैं कि वसीम रिज़वी जो ईमान से खारिज हुआ, अपना नाम तक उसने बेच दिया, नाम तक बदल गया। उस मनहूस की हालत ये हो गई है कि ज़ाती एतबार से, शख्सी एतबार से एक वक्त वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था और हर खास व आम के आंखों का तारा बना हुआ था, लेकिन इस वक्त वो चेहरा छुपाकर और जमीन दोज होकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। और इंशाअल्लाह इससे भी ज्यादा से ज्यादा भयानक अंजाम उसका होगा। इसलिए कि आज से पहले जितने दोगले आए, आज से पहले जितने मुनाफिकीन बने, आज से पहले जिसने भी ऐसा सुलूक किया है, अल्लाह तबारक तआला ने उसको खातम बदहन, अल्लाह ने उसको ज़लील व खार रुसवा दुनिया में भी किया है और आखिरत के एतबार से तो किया ही है। इसके अलावा नामूस रसालत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, ये 2 उन्वानात ऐसे हैं जो इस वक्त मुल्क गिर सतह पर, इन 2 उन्वानात पर हमारे अकाबिरीन, जैसा कि मैंने कहा कि मकामी एतबार से हो, इलाकाई एतबार से हो, सूबाई एतबार से हो, मुल्की एतबार से हो, जमइयतों के जिम्मेदार हो, इदारों के जिम्मेदारान हो, ये हजरात इन 2 उन्वानात पर खुल करके बात कर रहे हैं। अवाम व खवास को समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार ये इतने मौजूदा हालात में, इस वक्त के
کے ماحول میں یہ حالات اتنے سنگین ترین ہو چکے ہیں کہ وہ وقف بل، امینڈمنٹ بل جو پیش کر دیا گیا، وہ تو قسمت کہیے کہ پچھلے الیکشن میں، پارلیمانی سیشن میں وہ 333 کی تعداد میں تھے تو انہوں نے طلاق بل کو پیش کیا اور پاس کر دیا، دھارا 370 کو پیش کر دیا اور پاس کر دیا۔ لیکن اس بار کے پارلیمانی سیشن میں چونکہ وہ 240 کے اندر سمٹ گئے اور 2 بیساکھیوں کے سہارے اپنی سرکار قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اسی لیے بدرجہ مجبوری انہوں نے اس وقف بل، جب مخالفت ہوئی، مخالفت پارلیمنٹ میں بھی ہوئی، مخالفت ہر مقام پر ہوئی، تو مجبوری کے درجے میں انہوں نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں اس کو بھیج دیا ہے۔ لیکن اس کمیٹی کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے افسوسناک مقام ہے کہ اس کمیٹی کی درجنوں میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میٹنگ کا بھی کوئی خلاصہ اب تک سامنے، کوئی مثبت نتیجہ اور خلاصہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 31 ممبران ہیں، ان 31 میں سے 17 ممبران خود اسی جماعت کے ہیں، اکثریت انہی کی ہے، اور باقی جو بچے ان کو وہ خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختلف عنوان پر باتیں ہوتی جا رہی ہیں لیکن اب تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ ہم اور آپ دعا گو بھی ہوں، فکر مند بھی ہوں، اور حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہم لوگ اب چاہے باد مخالف چاہے کتنی تیز تند ہو، سرکار کی پالیسیاں چاہے کتنی خطرناک ہوں، چاہے حالات کتنی سنگین ترین ہو جائیں، ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1-2 مقام پر نہیں، درجنوں مقامات پر ہمیں تسلی آمیز پیغام دیا ہے کہ ہم ایمان والوں کے سامنے ہر آن اور ہر زمان میں، ہر مکان میں ابتلاء و امتحان کی ابتلاء و آزمائش کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ایسے حالات میں اور ایسے مواقع پر ہمیں بزدل بن کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمارے سارے اکابرین اور سارے بزرگان دین اسی بات کی تعلیم اور پیغام دے رہے ہیں کہ حالات چاہے کتنے سنگین ہو جائیں، ہمیں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہم اس ملک کے حقیقی باشندہ ہیں، ہم اس ملک کے سچے گاگدہ کے ساکنان ہیں، اس لیے ہم اگر جئیں گے تو اپنے شعار کے ساتھ، ہم جئیں گے اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ، ہم رہیں گے تو اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے مدارس اور مساجد کے ساتھ۔ آج جی بس 2 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، اور آپ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو اور بھی زیادہ مسموم فضائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جتنی زہر آلود ہوائیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں، وہ ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ ابھی 24 تاریخ کو سنبھل کی شاہی جامع مسجد جو 250 سال پرانی مسجد تھی، وہاں پر اس کا سروے کر رہے ہیں اور اس کی کھدائی کر رہے ہیں اور اس کی تفتیش تحقیق کرنے کے لیے ایک حیرت ناک واقعہ پیش آیا۔ 19 تاریخ کو یاچیکا داخل کی گئی کورٹ میں، 3:30 بجے فیصلہ آ گیا اور 6:30 بجے پرشاسن اور حکمراں جماعت کے لوگ، شاسن پرشاسن کے لوگ 6:30 بجے شام کو اس کا سروے کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ سیم ڈے میں یاچیکا داخل کی گئی، سیم ہی ڈے میں فیصلہ سنا دیا گیا اور سیم ہی ڈے میں سروے کے لیے شاسن پرشاسن پہنچ گیا۔ یہ کتنی سوچی سمجھی پلاننگ اور سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ اس لیے بھائیوں، اور اس کے صرف 2 دن کے بعد وہ خواجہ غریب نواز ہند امیر المومنین حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو 800 سال پہلے ہندوستان آئے اور پھر سرزمین اجمیر میں وہ وہیں مدفون ہو گئے، اور ان کے مزار کو بھی 700 سال کا سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ 700 سال کے بعد آج پھر عدالت کا سہارا لے کر کے یہ اسلام دشمن
دشمن طاقتیں، مسلمان دشمن عناصر عدالت کا سہارا لے کر کے اس مزار مقدس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہاں پر شیو لنگ ہے تو یہاں پر شیو جی کا مندر ہے تو یہاں پر ایسا ہے ویسا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایسے سنگین ترین حالات اور لمحات میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے قرآن نے، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن ہمیں وہی عظمت قرآن جس کے عنوان تلے، جس کے بینر تلے ہم سب جمع ہیں، یہ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے اس بات کے لیے کہ چاہے بعد مخالف کتنے ہی سرگرم ہو جائیں، ہم کو حالات کا تقابل کرنا ہے، ہمیں سینہ سپر رہنا ہے اور اپنے حقوق کی لڑائی آخری دم تک لڑتے رہنا ہے۔ جیسے سنبھل جامع مسجد کا جب مرحلہ پیش آیا، 5 جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان میں سے بعض نوجوان کا ایسا فوٹو آیا شہادت کے بعد کہ ہنستا چمکتا اور دمکتا چہرہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک تعالی وقت کی نزاکت دامنگیر ہے، ہم بھی آپ کی طرح سے ہم بھی اپنے مہمانوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا طالب علمی کے دور میں چھوٹی سی مدت ہماری مونات بھنجن کے اندر گزری ہے، اس لیے ہم اعظم گڑھ کو اور مونات بھنجن کو اور جونپور کے اس علاقے کو کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کو ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی نسبت پر ہماری حاضری بھی ہوئی کہ ہم اپنے مہمانان گرامی قدر کے گراں قدر بیانات سے ہم خود بھی مستفید ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔